Badem fenfe majido watin natin kana me duyan fambe anna barkabla ni famajini woy malon fulal nya bi almisalum banna to bukaro telefla mois de septembre albaket duyan fanfan kala ka foko ina makalko barbalana ila kala ka foko ni ye makasili kanal di ni frani jonna minto ka foko mo wadi onbugi ale ka dekuru belebele le si sena ka foko dekuru ni sababu tere mundi ka tunta fe ka jamana kantini jamana tonti ala troisième mandat ko me atulo la nyasilema watina alka mina kwa abla kasula watina abra chunka chanka kundun ka kumramadon foi le bontado abra madialeke nambora yanda la kala ka foko min delini anna lon yala na ye dibi crosson wolle ka yila kana ka foko jamana kantini jamana tonti aleni qatar masake temna kuma nyoya shaman kondo telephone na mentemeno ro bulimbulen ka alina familiaris ro ni bela denema nambora yanda la kala ka foko anka fanyina anna lihlaro ka foko akeni dige andu mafliba dalu min fura nyana anko fana fo ko lansana kuyate oni seludal njallo oni sidia touré wolutum kakan ka ibulu du nyombolo me abrafo ka fo ko nya foi le taro ko tama ye jima ye belebeleba obra kana bona e lansana kuyate di sidia la mol fana kan men fo ko kan adina famere sro ni bela denema nambora ye andan kunsi kafra sigirina monani mimbra todo watinna kafra so minto kafoko serekoroji aref nambra fanyina kafoka bra dafa molulla ninkenin kunkele minna adina famiyale soro ni bela denema nambora ye andan kunsi kafra etugila kanila kala kafoko keme ma fintre ko ali sum belebeledi kaka misi fiya koninke afanambra kanaboba makun ufanante minadi badamalu lihla min ka sulaka mulokrabi wolle tani ka dalmata ko donc se badondana barka blani famajini woy malon fulal nye nala na mena watinati ka fra kansana kalon ka foko 17h brasé ni na makal ko nada na mena watinati ka fra naye sampurada elaja lamfia ka ba diamanter kumbona balodi oye la solodi ale siralon watinna nada na mena watinati ka fra anna misri bada fe fela misri kura men loydo watinna fila kurfinde mfasuri kake bralo de nyina makalko nanda na mena watinna tin kafra naye konakri yimbaya safrila dafe baba bayo oye majilal klaye anala flizer ni kafra matela siamambaka ana fuli ufna unye nado na mena na mubabra watinna naye fila mubadi ana fulal ne watinna almanyina almafli barmalu mentraro belemani wolitraw damba bali hilal kondong sebado nya ko manda rural traka dan madian kan adina watila yiko manka fonya nyamma andang kunsi kafra politiko dabuna ni ka ba fene ka foko demsen kala bukende balinde minto ka foko mabdi au niveau gi mabdi au niveau gi ni alele ka de kur belebede si sena de kur minto ka foko mouvement et la zologa okorole ka foko akana kebe akana kesirina ye jamana kantini jamana tonti la troisième mandat ko wati temene aika sedon siaman koninke fana bana ka jembe siaman ta ka fo ka banka tromper siaman fana fo okodo ka tebembi atebensini me mo konni fankata akenyo madi ba ne kilo fankanye adita mai koro itana sala fo ile fana fola o ke koro butunsa ul fana mafo almafo ham alka amane ka amina o kera mois de décembre 2021 la o bankoro fana alka amakiti ko comme adon traye manka na butunsa abulo manan traye mo gurelema comme traye nankam fola ba abrase ay tablo mawdo ay kata kamina ko wabla buna menkle kon fana ta lebulo ko nimbela denen ko butunsa ay milon bisba fana sara ko ba aleno jamana kantini jamana tonti doala ka bent le ba fabunda minto ko cybercriminalité ko olekera ni don ka mafana rabdu sa ibra kundun ka kumrama don ka tunke ka bansan gutu ke hantin ko sifsuntra ale fana bra jite men fanka kon kabon ale bra babu sa ka kraf le jonna le maître salfu biabogedi ko ay freke ko ka amadia ba anye sifari min doni abra jite kosbe amalon to adalla dadaro amalon ka adalla fefero amalon adalla gbagba do watinna odo ko o ye freke sa adise blala nyamema
n'a ye alama de na min to ko maître Salif Biabogi o le ka ni kuna frena se bema nambora ye kuma ka fo nya mana lihla ko donc se badondo na ye jamana min to ka foko emir du Qatar wo mansake na to ka foko Tamir bin Hamed Al Thani woni jamana kantini jamana tontina e professeur Alpha Condé uluka telephone nakma le konike ba telephone nakma ni koni menabale faida miniti semamba ukuma kono mawda butun sana ye jamana kantini jamana tontidi akangela ka foko aduma alnyen la gideni Qatar mi yibol nyombolo ko shaman konika ba ni kama fana bi ka foko sabati ani wurki o kon fana bra fanka bale soron ka fra Qatar la dese la gidema de na ko shaman fana do ni don kama fana la Qatar fana ulma ko ye ko shaman bale la même muna fa la gidena kal bolo yo comme fana kal yo comme ne la kal yi komi sani ndi komi diamant ni lulul o be la gine ko mbolo ni mbera dane mtu sa alka baronyo ya ko ninke ka tamra la gine to me ko ma ko la gine jamana baledi ay jamana sabatin baledi ka dina ma fere mtu sa la Qatar ni la gine o lycée bolo ni nyombulo nyamma ka ke jamana kelendi o lycée bolo ni bolo nyamma ka tembe ni kambe na sabati o lycée bolo ni nyombulo nyamma ka kula nyoma siaman ko ninke alka ekma ke ka ben o kunyama men wani kila darajaw ba kon frandi nambora yi barbalu anda la kala ka foko ayno demsen dul lemna la wati temene bero kalon ka foko ayno dulala na ye essence daka menke akoni mabbe mo semama dulka minke ki makado bru dulfuna uluka foko atse benabi atse benasini comme wuldun di sufuna kabum wul boraki itte tile kawro ko o tse benabi o de benasini alka demisen mo nani ne fana firan o kunya bolba kafra na ye antala ba barbalu demisen mo nani ni ibrawul makiti kafra tepe ma fonkola na ye procureur me ye butu me ye kiti jantola o ko aye frais bekesa mi ye makiti kuna na ye juste di aye frais ke ka demisen men bla karworo kasula kaban aldi million kelen fana sara ko ke ay kuma kan fra di nika o kunya ma fane butu sa ka foko ay trafe ko ka jamana le don tala ko ka jamana kundo nyondo na fora ka foka nye si fade min do mi gbele afanka kabo ele mo gbanseni bo ro ka foko ma bembi o ma bensini o koro le ka foka ay trafe ka basankare le subla anna jamana kono na ye a procureur ka menya ila ka san du kanado ba demse men yebutu mo nani uluka ay ka kumata ka di wulfnama uluka nyala ka lasan lukrado kay lonko taro bi ay lonko taro sini kende ayire do ko ka ay tementora letre ka foko alka tubla ay ko kay mina bru ba ay lonko taro bi ay lonko taro sini do re ko ka foko ale ye babulla barale la atre waka bulla baradia do soma ali wuli sankar wati ko wabulla baran ninke ale tementora le ale ni surasil kinyombe kalka te kon karo ka amina sino ko men wani kirabutu safunu kunun tafandi kale lonko tawro bi a lonko tawro sini ko wiyale kon fanan lani alila nambara e badamalu fayda ka foko sika traye kuma min do o sika kon fanan rabambi fo na ye lansana equate di belebeleba ba afma fatre fola angire kala talal fanan beka afo me anka na hilal bo sit men kan ko fanan fo wala ro ka foko wiya fo o kon lawla male ba mandenka kono fanan tera moro koklem pele na bana teri lo koklem bana wala kala anka lihlani fo kabanka aboniro min do na e musa ginindi ka fo ya foranya na digedi euro ka fo ko lansana equity woni mena partito PDN ba woni Sidia Touré woni mena partito ka fo ko BFR kabanko la kabanko la jom fanan ka kotono na ye celui-là la parti minto ko li obligé ko wultun ka kan ka ibulo di nyombulo mba buldo ni kono ma wurab dunsa aliye denkleni ka bokleni a floma kon fanan todi lansana ko ate ka la ka woro ala teleba ko kan ka foko aika kuma nyoya fanan ke o kuma nyoya o kera fefe PDN ni lanad no ni FMDC ko ayai ko se FMDC ro aloko ko o tese benabi o tese benasini lanad fanan ko kemi ye ke kedina mrakoro te kala mola ekedindi
ba ne ka o konya ma fana butusan ka fo kollana da ale bere de kurbale di min keni ka selu dalan jalo kokoro bimbi nya subadoma ni ron ka o konya ma fana butusan o le koko aite se benaro be se benaro sini akawnyela ka ke pataki di Facebook ko kam kutnya taro bit na taro sini ba min ya annan kam fola min ya fola do ka foko o ay kaytun kan ki bulu nyombolo me alukon ka kuma nyoya ka banka kuma ni fanam la lere tulkro nambora yi fana anda la kala ka foko l'UFR fana ka mu fa akoka Sidia Touré o makuma me aleka bulu fra jonna o le sekuya bari fanandi sekuya bari kanila ka ro ka foko tnya to do bit na tawdo sini kuba aleni albeka lon ka foko aluni LFDG ko jamfande ni kono fana wuldi ba ni kama fana ka foko ay betre FMDC do o FMDC urabtu ay bena male ka foko mo sikana wa election do tokra ro ka foko alu wara election do na fura ka foko wo moliya fo fana ka foka ibulu di nyombolo kay tise sona ma bi ay tise sona ma sini na ye seku yaya baridi me ye bureau exécutif de ole ko nyala ka sandu kanado ba ko nya to do bi nya to do sini ko min wani kala PDN fanandi ka ay malon folo ka ay ni wo ko ni la kuma nyoya ay dan ay ni mul makuma folo ko nyala ka sandu kanado ba min ya akmala ka foko mo sabawul trafic ki bulde nyombolo ko nya taro bi nya taro sini ka lu ref nan lonko kon taro me ko kala taral le kon fana ni ma kala wanka kala taral dum fana tan ala wanka la te few fayda ka foko ni aluma lihlanta ka di kala taral fana ma yala sa ka foko ni ko di bo l'UFDG do ba watina bekalon ka foko l'UFDG frani foale tema dantete fayda ka ko di bo do ba nawlin ne Europe tu saka mo saba men kundu kodu nyona ba ni nawlin ne ba ba politiki do ko bele kala politiki do ankon ya ako fanama ka nyanyini watinna nambara yi madama luana la kala watinna te kafra na ye kurakla ba ko bele kala amra yang dakbanan ko koni ya atako badi ni kama fene ka foko university mana kando krans kala bank o te ko dendi na fara ka ko fakar sa den ka university ke wato la tre fula le ko poli na fara ka ko fakar sa den ka poli ke a ko le ka fo kabra kran bulunda siaman ko ni bang abra kabla siaman ko ni no ko babi ni ka o ko nyama fana butun sa university ba foro min do be kalon ko kran skala ban le odi o university do le yeni son funia kasla university ni min yere kranko kuna kala sabati kala urki ulonko tunta do bi ulonko tunta rasini wo yere tumma allo o funan tunta ko kala ma fefe université privée ni tole ka foko université Alassane Dramane Ouattara mu yera akoro ministre mi ye kran sagala bam be kuna watin nate na foka Abakar Sila akuma tamra fo nyina okunan ka bulu fra jona wole bin komadi di Touré men bola binko sikato ronatra e rectoriala ka fra fulala tra rectoriala ka fra zeda gbedela wo binko madi gutun wole wara kilala wara mafene fo sika kon temando na université min to ko Alassane Ouattara wara soron ka foko aye sika taro ka fra son funa kasla o konya butu aluka wolelike alla momentre na ye alla kuntil a foloma a fondateur alko wole o ko ka jamana kono fanfulado o tamanen koro butun sa alla recteur alko wole o ko ka ye jamana kono fanfulado o tamanen koro alla directeur fana wolko wole o ko ka ye jamana kono fanfulado memba wole ade foko o ye jamana kono fanfulado memba wole o da fo kale waya sini ka mafana o rabdun sa ay kilo ruru sando na la kona kila watin na ka ko subero ke sai bulo di la mo kele no wul koko ay da jalala ay mason nya silema taba men fana yena akodo hali men yere fana ye université kono bana nan ka ma ka foko surveillant al mason ka bulula o fana foyle tunte ay wara soron ka foko université ni aya nyama fembe kon sebeni me mo sita akono ay ka wuleli ka wara busa la mol men temene do an ka fanyina mu yena koro alka guro kon blado guro blado ka ye freke ke ki kunlo na ye anna krans galabana mi ye université
na ministère la ali kundu yo ndog tun sa ka wa akul nyabo ref na mra fo nyina ka foko université belebele o fna si sena a san sabale ndi ka foko université woyi san sabado denin yebalan karana jombo mentani ka dinin mawra ali wo kunyal mafene korole ka fo kala jombo ma sahabi ama sini alla jombo o ma dahabi ama hasini badamaro de ya takubadi ni ko su faida ka foko ya takubadi nambora ye yana ila kala ka foko watin nati na ye Brahma Konde di obra kanabo ministre Brahma Konde Jean Brahma Konde kapre kamasro kamsar mol watin na uluka funkundo way kumbale sisina otetubradi ka ben kura kunta fama Brahma Konde ka ila ka san lukanara ro ka foko iba uliye nankam kumala alwire fanama ilo diala bo sabu muna mi ye kala tajite kala moteur robi tajite kala moteur do sini na ye tigbete kala moteur robi tigbete kala moteur do sini men kala moteur do wali essence de na fora ka foko kamsar molfuna wali courant jenne late te wodi bola nyasilema ko ro ko ay bayla facture sara wati min fanando alina courant sara damina ka ila ka ro ka foko min ye afula musul nya ka fo kay bo min ya afula demsen nya ka fo kay bo ko ayakuma ka nyanyini ayakuma ka sense albate la momoro adina ko kon na toila nambora barmalu wala ila kala ka foko alifo momoma alama la hinara alama demsen barula dina fima lonkelen ka fo kala la hinara la nika wo kunya ma fene anka lihlaninta ka danma wati temenen na ye demsen kalabu konde min totre Dr Oumar Touré men traye l'OMS na ye de kurbele mi ye kende yako la sabati ko kuna kala urki dian fambe men ka sayas don ka fra na ye Haiti ba baramalu o su kon funambra don kuna kriya rabalon a subra doya men ka la teke ka fra Haiti manka min kera na ye duilema min kera le 9 août Haiti aleka sayama soron yini watola alka suta kanadi ana kuna kriyan abramol ba amusul alnaden anaden kuma nyobe men wara kawa asuta naye airport la kaba men wani kala kende ya tabuluma ro naye ministre min dodo ni kende ya ko tabuluma na to ko remi lama ofunantre delegation na l'OMS la cité min fana ya na to ko George Alfred Kizerbo o fanan traye délégation ni fanando barmalu a suk ganka do lome worabtun sa anina wo communiquer ta ka di alma nambora barmalu anda la kala ka foko anda kunsi ka fra sigirina ka la kala o to dubradi sigiri mo nani abe demba kele men kon la tekela kamasro alna no saridole etibila sadini kata kadi dimsen ma yala sa fen traye sadi mindo de kenyame ma fayda barmalu hanti nimbali kon ye molla nin keni sere korojile kafra yena ni kama fena ro ka foko drotro kumbone mi ye na ko kalamba ke atoko Ablaye Bashir Konde o kanyila ka ro ka foko fen keni sumane konna infection alimentaire of dunsa yala sa sinantara le libya roba adike nyanya mawro alkon ya kuma watinna ka nyanyini commissaire de police mento Bakar Jawara wolika sinabolike kawai me min foni anye kala wanka afranye ka foko alna ka sadile tibi sadi woletani ka didin ma aisara mo kele refna yin gotunu abrake mo lolli anye kuma ro min doni na ye maire kanta maire worobtu woni a préfet wara kawa inyala nin koka alia ko mati kanyanyini anye kwala yoro min doni nambora ye andan kunsi ka fratu bila ka fanyina ka foko makun wetanyina de na ye district Kambaya président minto ka foko Mamadou Alaji Balde watinna obralasi ala wando alka kuma subekama ka foko suna de kamina ni ko subero kon bralasi awando ni kama fena Europe tunsa mo korole ye mento ka foko sakobari wole trayi kormayala foni ka foko soado ni kama fena minto ko Mamadou Ali Diallo o ka ilaka sanluga balde o ka awanyilaka
ko nyale aka kasoke labi nyale abra kasoke kindia nyale abra kasoke korakre mais alors kasoke la min do fo mo liye frekesa ko ka akunya yini men wani kila misi fian ko de kale lonko tawdo bi a lonko tawdo sini na ye madefi jane wo mi ye bondere ara ka fralabe o ko anala sunyali wo anala nankam ko anala kalabantiao ko ye population ne kon fram beni ama ko ka alasi ba mo shema ye ulu ya fola ka foko ale lonko arabe a lonko ara sini na ye docteur na ye madefi jane de nambore barmalu fayda ka foko lihlamin ka sura ka amlo krobi wulle trawdiana barka blani fama jini wulmalon fulalne nala na mena kafra kun sankro la watinna nyina makal ko nalda na mena watinna tin kafra senkola ne kalon nyina makal ko na mena watinna tin kafra kono warla kalon ka foko ne burinke minto ko sibe na mena watinna nalda na mena tin kafra kafulita kadilla menalma ay membra jiala ndo koyma barmalu kabanka la ban fulikanna ma suto an kroke la saya la saraka borken binaye kuriya brama dumbuyadi ibu bela deleter anka lihlanta kadalma men ka vovukal lana ma ka fradnya fambe ana fuli wulnye kafulita kadinela nyengre flama kuyate muso fla klen we Grande Bretagne kren we Italie kolambori fantamadi kita ka tigrikal la de alnike kubarka mbaka kokola nyesiala nyanya lonka foko kubela bana la talima lihla min ka sura kamul qurabi ulewdi alnike kubarka